Amarpur Burburi Receivers Amsani Lukrok Kaibri Shanmati Tipra Ompi Block Committee Lua Jongbai Jora Khasini Vaki Asok Sababa Asoka Tipra Motha Amarpur Block ni Burburi Receivers Amsani Darbitar Uklok Unsujo Shangbotanoti Asok Sababa Asok Laika Tipra Motha Amsayo Khungcha Rahaino Khungtongo Kaibri Shanmoro Unka Kami Amsayo Khungsa Bank Habang Shep Ridani Shakham Shep Klainani Post Office ni Shep Klainani Lama Sharamani Shanmongrok Shanmongrok Dakri Dakri Shumungzai Henge Buskane Shala Kotor Jobo Onkara Hinibo Shaka Nokotro Jomatia Sini Singora Asok Laimani Udeso Kai Sini Elakao Hospital Sanawani Sorgan Tani Hospital Sanai dan sing demand kayu Bank National ba State Japuna kaisa bank sini elakao rawani sini post office gama ko tongmani Amarpur tilang thangla bono sing kaini hai gama ko to wani demand kayu sini elakani je lama rok bo 10 বছর sigang sanajak mani tak budai repairing ya bono repairing khaiteng kaisa kasko elakao হাজার ফ্যামিলি tongo আর যাবো কোনো হসপিটাল ni সুবিধা করে Amarpur হসপিটাল বাই প্রায় 10 থেকে 12 কিলোমিটার আসামু যার ফলে বড় আর নি ফাই Amarpur ট্রিটমেন্ট খাইনে বড় অসুবিধা আমি মাগে বড় নারবো কাইসা কাসকো বাজারও কাইসা হসপিটাল ডিমান্ড খাইছে ব্যাংক লামা ঠিক খাইয়ানি Amarpur হইতে শেষুয়া কাসকো বাইয়া ও লামানো তেসে রিপেয়ারিং খাইয়া কই কাহাতেরওয়ানি এটা কাইসা আঙ্কে বড়নি পোস্ট অফিস আগে সর্বঙ্গ দংমানি তাবো Amarpur বড়নি পোস্ট অফিস আইন হাই তেসা কাসকো নিতলাং যাকথ Tiprasa elakani bagui government je samung khaiya botasung dirgo 70-72 বছর মইনে লোক দং সিনিয়র বিশেষ কে ফাতানি বরক বাংলাদেশ নি বরক হাপমানি bagui जों যারা আসল ত্রিপুরি সে বাঙালি ফাং মানে Tipra sapang mana, जों যারা আসল ত্রিপুরি जों যতন বঞ্চিত দং ani bangui जों যত বিশেষ কে আং যারা বাঙালি অংশনি বরক দক যারা আসল ত্রিপুরি যারা বাঙালি অংশনি বরক দক বরন থানি চিনি আপিল চিনি Tipra sarni o dudino borokbu जों bai baksa basa phaike sau जोंनो साहाय्य खाइफेके sau bubagra ni thani to sini bubagra thani sini hamjakma tong bubagra no hajakma ni bagini जों tabo palkhe jottono थासां लाई दं अमनो राज्यवासिनि थानि मेसेज जों बुबाग्रानि बिसिंतै जों जत थासांबो Tipra साफांथों बाङालि फांथों मुस्लिम फांथों যারা আসল ত্রিপুরি আদিবাসী जों जत थासांबो महाराजानो समर्थन खाइथाय जोंनि त्रिपुरा राज्यनि शान्ति सम्प्रीति उन्नतिनि बांगै राज्य सरकार थानी चिनी आपिल जेसुक दायति मासाक जोंनो हस्पिटाल तै बैंक रवानी Tipra Motha MP ब्लॉक कमिटी नि होते तिनीरो चिनी MP ब्लॉक कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट दङ सुबल देव बर्मा जों जे मायासाक सिनियाव दाबिनो जे मायासाक जों रासक दंना